Thank you very much for that. And as previous, today I come with another session of general psychology course, which is still relating with the motivation and emotion. So today I'm going to teach you the conflicts of motives and the emotion. Again, I'm saying master your emotion and motivation. Why? If you master your emotion and the motivation, things are very easy for you. Like you can control your emotion, you can control your motivation, you can use your motivation to achieve some goal, and also you can control your motivation to prevent a different risks. So today we are going to learn is conflict of motives and emotion. So under these topics or under these topics, we try to answer two different questions. Question number one is, does motives result in conflict? The second one is, what is emotion and what does theory says about emotion? These are the two questions that we try to answer under these topics. እንግዲህ እንኳን ወደዚህ ዩቱብ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። ላለፈው ቪዲዮአችን እንደተመለከታችሁና እንደ ኢንጆይ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣው እዛው ጀነራል ሳይኮሎጂ ኮርስ ላይ ከኢሞሽን እና ሞቲቬሽን ስላልጨረስ ነው የሞቲቭዞች ኮንፍሊክት እና ኢሞሽንን ይዤላችሁ የቀረብኩትና በዛሬ ርዕሳችን ስለ የምንመልሰው ትልልቅ ሁለት ጥያቄዎች አሉ። የመጀመሪያው ሞቲቭዝ ኮንፍሊክት ውስጥ ይገባሉ ወይ ደግሞ ሞቲቭዞች ኮንፍሊክትን ይፈጥራሉ ወይ አንድ ግለሰብ ላይ? ከዛስ ሁለተኛ ጥያቄያችን ደግሞ ኢሞሽን ምንድነው? የኢሞሽን ቲዎሪዎችስ ምንድነው ያሉት ስለ ኢሞሽን የሚል አብረን እናያለን ማለት ነው። If you are with me, let's begin with the first one. Look, the first one. That is question number 3. That means it begins from question number 1 on our previous session. Question number 3. Does motives result in conflict and lead individual to frustration? ሞቲቭዞች አንድ ግለሰብ ላይ ኮንፍሊክትን ይፈጥራሉ፣ ከዛስ ግለሰቡን ወደ ብስጭት ይዳርጉታል ወይ የሚል ጥያቄ ነው። ባለፈው አንድ እና ሁለት ጥያቄ ስለመለስ ነው በዛኛው ቪዲዮአችን። ዛሬ ደግሞ ሶስተኛ ጥያቄ መመለሳችን ነው ማለት ነው። The answer is yes. አዎ ሞቲቭዞች ኮንፍሊክትን ይፈጥራሉ ግለሰብ ላይ፣ ከዛም ደግሞ ግለሰቡን ወደ ፍራስትሬሽን ይከቱታል። Yes, motives can result in conflict when they happen on individual simultaneously. ሞቲቭዞቹ በአንድ ጊዜ ሁለት ሶስት ሆኖ ለአንድ ግለሰብ ከቀረቡ ሰውዬ ከሁለቱ ከሶስቱ አንዱ መምረጥ ሲያቅቶ ከራሱ ጋር ግጭት ውስጥ ይገባል። ያኔ ሞቲቭዞቹ ኮንፍሊክትን ፈጠሩ ግለሰቡ ላይ፣ ወር ግለሰቡን ለኮንፍሊክት ዳረጉትና ከዛውም ፍራስትሬሽን ውስጥ እንዲገባ አደረጉት ነው የሚለው መልሱ። So to understand the above question and answer, በላይ ያለውን ጥያቄ ለመረዳትና መልሱን ለመመለስ first we have to understand what's motives. motives ምንድነው የሚለው ነገር በደንብ እንረዳ። Motives means something that causes motivation to act or behave in order to reach a goal or desired end point. That's motives. The motives is something that causes motivation to act or behave in order to reach a goal or desired end point. የተፈለጉ end point ላይ ለመድረስ አሊያም ደግሞ የፈለግነውን ጎል አቺቭ ለማድረግ ሞቲቬሽን እንዲኖረን የሚያደርግ ነገር ሞቲቭስ ይባላል። ያ ማለት በሌላ ቋንቋ ሞቲቭስ ቀስቃሽ ሲሆን ሞቲቬሽን ደግሞ ተነሳሽነት ነው። ሞቲቭስ አነሳሽ ሲሆን ሞቲቬሽን ደግሞ ተነሳሽነት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ጎል እንላለን ማለት ነው። Therefore, motives are something that results that cause what? Motivation. And the motivation is something that help us to achieve a given goals. Motivation ደግሞ የፈለግነውን ጉዳይ ጋር እንድንደርስ የሚያደርገን ነገር ነው። ሞቲቭስ ደግሞ ሞቲቬሽን እንዲፈጠር የምታደርግ ነገር ናት ማለት ነው። ግልጽ ነው? Very good. ለምሳሌ ኤግዛምፕል እንውሰደው። money the motives, yeah? If someone promise you to pay you a given monies and order you to do something, look at, due to that money, motivation will happen in you to do what an individual orders you. Then finally you get the monies. You see? So motives are something that creates motivation in you.
Then motivation helps you to reach the goals. Look at money, the motives. Cause what? Hard working. You see, hard working is the motivation. Money is the motives. As an example, I mean. So hard working help us what? To reach our goal. For example, being a billionaire. That is it. So motives are the money. As an example, if there is the money that we get, we will be motivated to work hard. Yeah? When we were motivated to work hard, we will start working on that. We will continue. Our motivation will direct us. Then finally we get our goals. Example, being a billionaire. So you see what's motives, what's motivation, then how we get our goals. So motives are something which causes motivation. The motivation makes us to act. Then the acts help us to get our goals. So you see what is motives. If you are clear with this, so let us see types of motives conflict. ስለዚህ ሞቲቮቹ ኮንፍሊክት መፍጠር የሚችሉበት አጋጣሚ ለማየት የተለያየ ኮንፍሊክት ኦፍ ሞቲቭሶች ስላሉ እነሱን እንያቸው። ሞቲቭስ ምን እንደሆነ ግን አይ ሆፕ ገብታችኋል ብዬ አምናለሁ። So based on the source of motivation and the importance of decision, people usually face what? Difficulty of choosing among the motives. አይ ሞቲቭዙ ከሚያመጣ ሞቲቬሽን ላይ የሞቲቬሽኑ ሶርስ እና የሞቲቬሽኑ አስፈላጊነት ላይ ዲፔንድ በመሆን ሰዎች ችግር ውስጥ ይገባሉ፣ ይከብዳቸዋል። ምን የትኛው ይሻለኛል ብሎ መወሰን ይከብዳቸዋል። ያኔ ሲከብዳቸው ኮንፍሊክት ውስጥ ይገቡ ከራሳቸው ጋር የሚባለው ይሄንን ነው። So there are different conflicts that happen due to motives on with the given individual. በሞቲቭስ ምክንያት የተለያየ ኮንፍሊክቶች ግለሰብ ላይ ይፈጠራል። So let us see these types of conflict one by one. They are number 1, approach conflict. See, አሁን የመጀመሪያ ኮንፍሊክት የሚባለው አፕሮች ነው። ምን አይነት የሞቲቭ ኮንፍሊክት ነው ይሄ? Approach conflict happen when that means when we must choose only one of the two desirable activities. ሁለት ጠቃሚ ነገሮች ቀርቦልን በአንድ ጊዜ ግን ያለን አማራጭ ከሁለቱ አንድ መምረጥ ነው። ስለዚህ አሁን ከሁለቱ አንዱን መምረጥ አቅቶን ስንወዛገብ ያኔ ኮንፍሊክት ውስጥ ገባን፣ ያኔ ብስጭት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። approach conflict. That means two motives with two benefits, they exist for us and we are in difficulty to choose one among the two. That is approach conflicts. Let us see the example. Surprisingly, you have dating with your girls at 7 o'clock. But at the same time, your dad is in town to give you money. So, which one do you choose? አያችሁት አሁን አፕሮች ኮንፍሊክት እንዴት እንደሚረብሽን በጣም ፈልገ ስንት ጊዜ ተለማምጣት በጣም ስለወደድካት አሳምነ 7 ሰዓት ላይ አንተን አግኝታ ለማውራት አምና ቀጠረች። የሱን ደስታ ለማጣጣም ተዘጋጅታል። the same time ደግሞ በ7 ሰዓት ላይ አባተ 6 ተኩል ላይ ደወለና 7 ሰዓት ላይ ጠብቀኝ በአካል አገኝቼ ብር እሰጥሃለሁ ማለት የብር ችግርም አለበት አንተ ልጅቷንም ማግኘት ትፈልጋለህ። ሁለቱም 7 ሰዓት ላይ ነው። አባተን ከዛሬ በኋላ ረጅም ጊዜ በኋላ ነው የምታገኘው ምናልባት። ስለዚህ አሁን አይ ከሁለቱ የትኛውን ነው የምትመርጠው? እንደዚህ አይነት ሞቲቭስ ሲመጣ ኮንፍሊክት ውስጥ እንገባለን። እንደዚህ አይነት ኮንፍሊክት ምን ይባላል? አፕሮች ኮንፍሊክት ይላል። ምክንያቱም ሁለቱም ጠቃሚ ነገር ናቸው። የፈለከን ሴት ማግኘትም የሚሰጥ ደስታ አለ፣ እሱ ጠቃሚ ነው። አባቴ በአካል መጥቶ ብር ሊሰጥ ነው፣ እሱም ጠቃሚ ነው። ስለዚህ አሁን አፕሮች ኮንፍሊክት ተፈጠረ የምንለው እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን ነው ማለት ነው። So let us see the second. ሁለተኛውን ደግሞ እንየው። avoidance conflict, the second one. This type of conflict happen when we must select one of the two undesirable alternatives. የማይጠቅሙ ሁለት አማራጮች
or ሁለት ሞቲቭሶች በአንድ ጊዜ ቢቀርቡልንና ከሁለቱ አንዱን ለመምረጥ ስንገደድ we will be in conflict. That is avoidance. Conflicts of motives conflict. So let us see example. Let's take example in you. Look at if someone forced you either to kill your mom or dad, so which one do you choose? እንበለውና የሆነ አካል ከእናትና ከአባት ማንን እንግደልብህ ማንን እንድንገልብህ ትፈቅዳለህ ከሁለቱ አንዱ መፍቀድ አለብህ ብሎ ቢጠይቁ which one do you choose? የትኛውን ትፈቅዳለህ? አሁን ሁለቱንም አንተ እንዲወገዱልህ ትፈልጋለህ ግን ሁለቱ አይወገዱም አንዱ ነው የሚወገድልህ. Therefore you are in conflict due to unable to choose from your mom and dad who will be killed. Now you are which type of conflict? Avoidance conflict. That is the second type of motives conflict. Again, let us the third one. Approach avoidance conflict. This one is different from both approach and avoidance. What's the difference between this? ይሄኛው ከአፕሮች እና ከአቮይዳንስ በአንድ ነገር ይለያል። በአንድ ነገር በጣም ይለያል። እሱስ ምንድነው? When particular event or activity has both attractive and unattractive feature. አንድ ሞቲቭ ብቻውን ቀረበልህ ግን ያ አንድ ሞቲቭ መጥፎ ጎንም ጥሩ ጎንም አለው። ስለዚህ የትኛውን ትመርጣለህ ትባላለህ። የበፊቶቹ አፕሮች እንደ አቮይዳንስ ሁለት ሞቲቭስ እያንዳንዳቸው ጎጂ ኦር እያንዳንዳቸው ጥቅም ያላቸው ናቸው። አፕሮች አቮይዳንስ ይሄኛው ግን one motives with two features, that means attractive features unattractive features. የሚስብ ፊቸር አለው የማይስብ ፊቸር ያለው አንድ ሞቲቭ ቀርቦልን ስንቸገር ማለት ነው። NB see NB this conflict is different from the other conflict. That is it is not two motives that happen like other conflicts rather than one motives with two features, that is good and bad feature. Example በደንብ you are motivated to take cancer drug. ካንሰር ስላለብህ እንበልና ለምሳሌ መድኃኒቱን ለመውሰድ በጣም ተነሳስተሃል. but the drug has two features. መድኃኒቱ ግን ሁለት ፊቸር አለው. አንደኛ curing feature የመዳን ባህሪ አለው. ራሱ ያ መድኃኒት ምን ደግሞ አለው? side effect feature አለው. ራሱ መድኃኒቱ ደግሞ ይገላል. ስለዚህ which one do you decide? ከተውኩ የመዳን ድልን ዜሮ አረኩ ከወሰድኩ ደግሞ በሌላ በሽታ ያሳልፍና ይገላል. so which one do you choose? that is it. So again let us see number 4 which is multiple approach avoidance conflict. Again this one is different from the other. How? This type of conflict exists when two or more alternatives each have both positive and negative feature. ሁለትና ከዛ በላይ ኦልተርኔቲቮች ኦር ሁለትና ከዛ በላይ ሞቲቮች ቀርቦልን ግን እያንዳንዱ ሞቲቮች ጠንካራ ጎንም ኦር ጥሩ ጎንም መጥፎ ጎንም ይዞ ሲቀርቡልን ማለት ነው። ሁለትና ከዛ በላይ ሞቲቭስ ቀረበ። እነዛ ሁለትና ከዛ በላይ ሞቲቭሶች ግን እያንዳንዳቸው መጥፎ ጎንም ጥሩ ጎንም አላቸው። that's it. NB when we say multiple we mean that two or more motives are or alternative in which those alternative has both bad and good feature. Example ነው ማለት በደንብ እንረዳው. Suppose look at you must choose between two jobs. ሁለት ስራዎች ቀረቡልህ. ሁለት አይነት ስራዎች ቀረቡልህ. Example UN job የዩናይትድ ኔሽን ስራ እድል መጣልህ. ግን ያ የዩናይትድ ኔሽን ስራ አንዱ ዩናይትድ ኔሽን ስራው ብቻው ምን አለው? ሁለት ፊቸር አለው. ነምበር 1 ኦፈር ሃይ ሰለሪ የዩኤን ስራ ትልቅ ደሞዝ ይሰጣል ግን ረጅም ሰዓት ያሰራሉ. በጣም አስቀያሚ የሆነ ክላይሜት ውስጥ ወይ ደግሞ የአየር ንብረት ውስጥ ረጅም ሰዓት ያሰራዋል ግን ትልቅ ብር ይከፍላል. ዩዚ ትልቅ ብር ጉድ ሳይዱ ነው. ረጅም ሰዓት በማይመች ክላይሜት ውስጥ ማሰራታቸው ደግሞ ባድ ሳይድ ነው. አንድ ስራ ሁለተኛው ሞቲቭስ ደግሞ ይሁት WHO ስራ የዓለም ጤና ድርጅት ስራ ደግሞ አለ. እሱስ requires short working hour with better climate አጭር ሰዓት ያሰራዋል ምርጥ አየር ንብረት ውስጥ ያሰራዋል አንተ.
ሲ ጉድ ሳይዱ ነው። ባድ ሳይዱስ ትንሽ ሳንቲም ይከፍለዋል። ሶ አሁን ሁለት አይነት ሞቲቭስ ግን ሁለቱም የተለያየ ሁለት መጥፎና ጥሩ ጎን ይዞ ሲቀርቡልን በዚህ ጊዜ ምን አይነት ኮንፍሊክት ተፈጠረብን እንላለን? መልቲፕል አፕሮች አቮይደንስ ኮንፍሊክትስ ኦፍ ሞቲቭስ ኮንፍሊክት ሀፕን አደረገብን እንላለን። Okay, my followers, do you understand what is the motives conflicts and the different types of motives conflict? If you are still not clearly, or if you are not understanding it clearly, let me summarize these points with the picture, and this will help you to understand more. እስካሁን በደንብ ካልገባችሁ እስቲ በፒክቸር ደግሞ ሰመራይዝ እናርጋችሁና በደንብ እንዲገባችሁ እናርግ። Look at the summary in this picture. Approach, conflict, ኒውት you see ግለሰቡ እዚህ ጋር ነው ያለው። ጎል ነምበር 1 ፖዚቲቭ ነገር ይዞ መጥቷል። ጎል ነምበር 2 ፖዚቲቭ ነገር ይዞ መጥቷል። በዚህም ፖዚቲቭ ሰውዬ መሃል ላይ ያለው የትኛውን ይምረጥ? that is approach conflict። አንድ ብቻ መምረጥ ስላለበት come on the second avoidance you see goal negative goal negative goal two negative goal an individual is in between, so which one የትኛውን avoid ያደርጋል ከሁለቱ? that is avoidance conflict. Again, come on, look at avoidance conflict. Avoidance conflict. Again, let us these things for a while. So let us see this the number 3, avoidance approach conflict. You see on approach avoidance conflict, again the person is in between. What the goal is only one, but this goal has what? 2 different features, that is positive and negative feature. See, person are what? With one goal, but those goal has what? 2 different features, the positive feature and the negative feature. Here the differences. Here there is 2 goals, approach. Here there is 2 goals, which is negative goal, avoidance. Here there is 1 goals, but with 2 positive and negative. Finally, let us see multiple approach avoidance conflict. With the multiple approach avoidance conflicts, there is 2 different goals, but those goals each of these goals has different features. You see, goal here, positive, negative. Again, another goal with positive and negative. That is multiple approach conflict. So, student and these YouTube users, I hope you understand clearly what is conflict of motives and the type of motives conflict. If that is yes, I'm very happy for you, and let us continue the second one, that is emotion and the element of emotion. Then what does theory says about emotion? Let us see that one by one again. So what is emotion and the element of emotion? Look at emotion, the feeling aspect of consciousness. The feeling is what? Which has an aspect of what? Consciousness. Then it is characterized by what? Number 1, physical arousal or physiological arousal. Emotion has a characteristic of what? Physiological arousal. Second, certain behavior. Why that behavior? Because that behavior, it reveals the feeling to the outside world. Because that means emotion has what? Certain behavioral manifestation. Again, emotion is characterized by what? Inner awareness of that feeling. That means an individual who become emotional has awareness of his feeling. That is it. So we say an individual is emotional, it means that the feeling that he feels has a characteristic of physiological arousal, behavioral manifestation, and an individual has also awareness of his inner feeling. Because emotion is the feeling with which an individual is conscious. So that's an emotion. So from this definition, we can clearly understand that, or from this short definition, we can understand that what? Emotion are 3 different elements. Number 1,
physiological elements are there. Emotion as a physiological element, physiological component, I mean. Second, emotion as a behavioral component. And again, emotion as what? Subjective experiences. That means the cognitive experience, our inner awareness. That is the three element of emotion. When we say physiological arousal, example of physiological arousal is, for example, heartbeat, palpitation. These all are physiological arousal. But when we say behavioral elements or behavioral manifestation or behavioral component as a component or as element of emotion, for example, we are saying that running, fighting, smiling, these all are behavioral components. Again, when we say subjective experiences, they can be what? Disgust, shame, delight, happiness. They all are. Another name is emotion women. Subjective experience means another language. We mean emotion. So this is the element of emotion. So if that is the element of emotion, let us see this component one by one. Physiological or physiology of emotion. When a person experiences an emotion, there is physiological or physical arousal created by sympathetic nervous system. Whenever you are emotional, our sympathetic nervous system create what? Physiological arousal. For example, what type of physiological arousal does sympathetic nervous system creates due to or due to we are in emotion? Number one, heart rate increase, breathing become more rapid, pupils of the eye dilate, the mouth may become dry. You see, these all are physiological arousal that happen by the order of sympathetic nervous system when an individual was in emotion. That clear? So this is an element of emotion. Again, when we say behavior of emotion or behavioral manifestation of emotion, the second component tells us how people behave in the grips of an emotion. When the emotion happen, how people behave. That is behavioral component. There are, for example, facial expression, body movement, action that indicates the others how a person is feeling. For example, look at frowns, smile, fight, run, kiss. These all are behavioral manifestation of emotion. The third one is subjective experience or labeling emotion. You see, I said what? Subjective experience means another language, it means emotion. Subjective experience ስንል በሌላ ቋንቋ ኢሞሽን ራሱ ማለት ነው ወይ ደግሞ ኢሞሽን ስም ሲሰጠው እንደማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ኮምፖነንት ኮግኒቲቭ ኮምፖነንት ማለት እንችላለን። So subjective experience is the third component of emotion and it involves interpreting the subjective feeling. Now we are interpreting or giving names for what we feel. You see, giving it a label. Example, anger, fear, disgust, happiness, sadness, shame, interest, surprise, and so on. You see, these all are what? The one which we say subjective experience or labeled emotion or cognitive component ማለት እንችላለን ማለት ነው. So that is it. So this is the element of emotion. የኢሞሽን ኤሌመንቶች ስንል ታዲያ ፊዚዮሎጂካል አሮዛል የሚባል ኮምፖነንት አለው፣ ቢሄቨራል ኮምፖነንት የሚባል አለው፣ ከዛ ሳብጀክቲቭ ኤክስፒሪየንስ የሚባለው አለ። ስለዚህ አሁን አንድ ሰው ኢሞሽን ውስጥ አለ ማለት እነኚህን ነገሮችን ያሳያል። መጀመሪያ ፊዚዮሎጂውን ያሳያል፣ ቀጥሎ ቢሄቨሩን ያሳያል፣ በስተመጨረሻ ላይ ግለሰቡ ወይም ደግሞ ሌላ ውጭ ላይ ቆሞ የሚመለከተው ሰው እነኚህን ሳብጀክቲቭ ኤክስፒሪየንስ ወይ ሌበሊንግ ኢሞሽን ኦር ኮግኒቲቭ ኮምፖነንቱን ወይ ግለሰቡ ለራሱ ይሰጣል ወይ ሌላ ሰው ይሄንን ሲም ይሰጣል ማለት ነው። ላይክ ሰርፕራይዝ ተደርጋል አለ። ምን አይቶ ፊዚዮሎጂካል አሮዛሉን እና ከዛስ ቢሄቨራል ማኒፌስቴሽኑን አንብቦ ሼም ተሰምቷል ይላል። ሳብጀክቲቭ ኤክስፒሪየንስ ነው ያያችሁት። ኮግኒቲቭ ኮምፖነንቱ ነው ይሄ። ምን አይቶ ፊዚዮሎጂካል አሮዛሉን እና behavioral manifestation አይቶ ማለት ነው። So this is the element of emotion. Are you clear with this point, please? Thank you very much. If you are clear with that, so let us see the final question. That is, what does theory says about emotion?
ቲዎሪዎች ስለ ኢሞሽን ምን አሉ የሚለውን ነገር ደግሞ እንየው በደንብ። For the sake of this session, we try to see 3 theories of emotion. ለእናንተ ኮንሰፕሽን ኦር ለዚህ ኮርስ 3 ቲዎሪዎችን ብቻ እናያቸዋለን። James-Lange theory of emotion, Cannon-Barde theory of emotion, Schachter-Singer and Unity Arousal theory of emotion. These are the 3 theories. እነኚህ 3 ቲዎሪዎችን እናያለን ስለ ኢሞሽን ምን አሉ የሚል። So the above 3 theories try to discuss the following point of emotion. ከላይ የደረደርኳቸው 3ቱ ቲዎሪዎች ስለ ኢሞሽን ዲስከስ ማድረግ የፈለጉት እነኚህ ናቸው። Number 1, what could help us to level emotion? ይሄ ኢሞሽን ይሄ ነው ስሙ ብለን ለመሰየም ምንን ተጠቅመን ነው? ማን ይረዳናል? ማንን መስፈርት አድርገን ነው? ወይም ደግሞ ማን ነው ይህን ስም ለመስጠት የሚረዳን? ምንን አይተን ነው የሚለውን ጥያቄ ይመልሱታል እነዚህ ቲዎሪዎች። ሁለተኛው what is the process that emotion pass through to happen? ኢሞሽን ለመከሰት ምን አይነት ሂደቶችን ያልፋል የሚል እነኚህን ሁለቱን ጥያቄዎችን ለመመለስ ነበር እነኚህ ቲዎሪዎች ዲቨሎፕ የተደረጉት ማለት ነው ከላይ ተቀስቋቸው። So let us see this theory one by one. እስቲ እነኚህን ቲዎሪዎችን አንድ በአንድ እንያቸው። ለሁለቱ ጥያቄ እንዴት አይነት መልስ ሰጡ? መልሳቸው ተመሳሳይ ነው ወይስ የተለያየ ነው? ለሁለቱ ጥያቄ ምን መልስ ሰጡት? በነገራችን ላይ ለዚህ ሁለቱ ጥያቄ የተሰጠውን መልስ አወቃችሁት ማለት በእነኚህ 3ቱ ቲዎሪዎች ላይ ዲፔንድ ሆኖ የሚወጣውን የትኛውንም ጥያቄ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። Excellent. So let us see them one by one. James-Lange theory of emotion. የመጀመሪያው James-Lange theory of emotion እንላለን። ታዲያ ለእነኚህ ሁለቱ ጥያቄዎች ምን መልስ ሰጡ እነኚህ ቲዎሪስቶች? James and Lange believe that physical arousal lead to leveling of emotion. አያችሁት? ፊዚካል አሮዛል ለመጀመሪያ ጥያቄ ፊዚካል አሮዛል ኢሞሽኑን ይሄ ነው ብለን ሌብል እንድናረግ ሌብል ማለት ስም መጥቀስ ማለት ነው። ኢሞሽኑ ይሄ ነው ብለን እንድንጠራ ይረዳናል። ማ ፊዚካል አሮዛል ማለት ሲምፕሊ ፑት ባጭሩ ሲያስቀምጥ ምንድን ነው? I am afraid because I am aroused. አያችሁት? እኔ ፈራው ለምን ሲባል ፊዚዮሎጂ አሮዝ ተደርጓል። I am impressed because my face is red. እኔ ደንግጫለሁ ለምን ፊቴ ቀልቶ። አሁን ፊት መቅላት ነው ኤምባሬስመንት እንዳለ የነገረው ማለት ነው። I am nervous because my stomach is fluttering. እኔ ደንግጫለሁ ሆዴ በጣም ፍላተር እያደረገ ስለሆነ። አገሉት I am in love because my heart rate is increasing when I look at her. እኔ እቺ ልጅ አፍቅሬያታለሁ ኦር ፍቅር ይዞኛል የፍቅር ስሜት ውስጥ ነው ያለ። ለምን ብሎ ሲጠይቁ እሷን ሳይ ልብ ይደነግጣል። እሺ አሁን ልብ መደንገጥ ፊዚዮሎጂካል አሮዛል ነው። ስለዚህ ፍቅር ውስጥ እንዳለ ያንን ኢሞሽን ስም እንድንሰጥ ያደረገን ኦር የረዳን ማን ነው ይላል ጄምስ-ላንግ ቲዎሪዎች ማን ነው የሚሉት? የልብ መደንገጥ የልብ ፊዚካሊ ፊዚዮሎጂዋ መቀየር ነው ይላሉ። So here is the process that emotion pass through. ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ነው ፕሮሰሱስ እንዴት ይከናወናል? የኢሞሽን ክስተቱ በዚህ ቲዎሪ መሰረት እንዴት ይከናወናል ሲባል ኦኬ ኤግዛምፕል ስቲሙለስ ማለት ኢሞሽንን የሚፈጥር ነገር የግድ መኖር አለበት። አዚ ስቲሙለስ ኤግዛምፕል ስኔሪንግ ኦፍ ዶግ የውሻ ጩኸት እንበል ፎር ኤግዛምፕል በምሽት እየተጓዛችሁ ያላችሁት ድንገት ውሻ ጮኸ። ያ ስቲሙለስ ነው። ውሻ በመጮሁ ምክንያት ፊዚዮሎጂካል አሮዛላችን ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ ላይክ ሄርት ሬት ሃይ ሄርት ሬት ይመጣል፣ ከፍተኛ የልብ ምት፣ ሃይ ብለድ ፕሬሸር ከፍተኛ የደም ግፊት፣ ስዊትኒንግ ላብ ይሰማናል። ዩ ሲ ዲስ ኦል አር ፊዚዮሎጂካል አሮዛል። ስለዚህ አሁን ጄምስ-ላንግ ቲዎሪ ምንድን ነው የሚለው? እነኚህ ነገሮች መታየታቸው ይሄ ስሜት ፍራቻ ነው ብለን እንድንጠቅስ ይረዳናል ብሎ ያስቀምጣል። ሂደቱም ይሄንን ነው። that means stimulus leads to physiological arousal, then physiological arousal help us to name the type of that emotion. That is how James-Lange theory views emotion, how to labeling and
the process to pass through. So physiological arousal help us to label emotion. You understand that? Physiological arousal help us to label emotion. That is it. I hope you understand theory number 1, James-Lange theory. If you understand that, let's come to the second one. Canon about the theory of emotion. Again, this theory tries to answer the above 2 questions. That is, what will help us to label emotion and what was the process that emotion pass through? So let us see what this theorist says. እነኚህ ምን እንዳሉ ደግሞ እስቲ እንያቸው ለሁለቱ ጥያቄዎች። Walter Cannon and Philip Bard theorized that emotion and physiological arousal occur more or less at the same time. እነኚህ ደግሞ ምንድን ነው ያሉት? ኢሞሽን እና ፊዚዮሎጂካል አሮዛሉ በአንድ ጊዜ ይከሰታል የሚል ሐሳብ አመጡ። That means each person try to maintain certain level of stimulation and activities. አንድ ግለሰብ ኢሞሽኑንና አክቲቪቲውን ሜንቴን ለማድረግ ምን ያደርጋል አሉ? ኦልዌይስ ይሞክራል አሉ። You see, as in derived action theory, okay, let us see this one by one. Okay, so let us see Cannon, an expert in sympathetic arousal mechanism. ከላይ የተጠቀሰውን ሐሳብ ይሄንን ሊሉ የቻሉት ለምሳሌ ካኖን የሚባለው ዋልተር ካኖን የሚባለው ሳይኮሎጂስት he did not feel that physical change aroused by a different emotion were distinct enough to allow them to be perceived as a different emotion. A physiological arousal ይሄ ኢሞሽን ነው ብሎ ለመጥራት በቂ አይደለም የሚል ሐሳብ ያመጣ የነ ጄምስ ላንግን ሐሳብ ማለት ነው። በቂ አይደለም ማለት ምክንያቱም እሱ ምንድነው ኤክስፐርት ነው በምን ላይ በሲምፓታቲክ አሮዛል ላይ ኤክስፐርት ስለነበረ ይሄ ፊዚካል ቼንጅ በቂ ነው ኢሞሽን ብሎ ለመጥራት በቂ ነው የሚል ነገር አልተስማማበትም እና ይሄን ሐሳብ አስቀመጠ። ከዛ የሱ ጓደኛ ባርድስ ምንድነው ያለው? expand this idea by stating that አለ ይሄንን አይዲያ በደንብ አሰፋና ተመለከተው። how the sensory information that comes into the brain is sent simultaneously to both cortex and the organ of the sympathetic nervous system. አያችሁት? ለምሳሌ ውጭ ላይ የተከሰተብን ነገር ላይ የውሻ ጩኸት or something ስለዛ መረጃ በአንድ ጊዜ ሁለት ቦታ ሲያመረጃ ይላካል። አንዱ ወደ ኮርቴክስ ይላካል። ሌላውስ ደግሞ ሲምፓቴቲክ ነርቭስ ሲስተም ወደ ሆኑ ኦርጋኖች ይላካል። መረጃው በአንድ ጊዜ ሁለት ቦታ ይላካል ማለት ነው። ይሄ ሁለቱ ቦታ ምን ይባላሉ? ሰብኮርቲካል ተብሎ ይጠራሉ። ከዛ ኮርቴክስ አንዱን ነገር ሲያዝ ሲምፓቴቲክ ነርቭስ ሲስተምም ደግሞ አንድን ነገር ያዛሉ። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች በአንድ ጊዜ ሀፕን ያደርጋሉ ያሉት በዚህ ምክንያት ነው። ሌትስ ፎር ኤግዛምፕል ኮርቴክስ አስቦበት ኢሞሽኑ ይሰማ ብሎ ሲያዝ ሲምፓቴቲክ ነርቭስ ሲስተሙ ደግሞ ፊዚዮሎጂ ይሰማ ይላሉ። ስለዚህ ሰውየው ሁለቱንም በአንድ ጊዜ በተለያየ አካል ትእዛዝ ሁለቱ ደግሞ በአንድ ስር ይተዳደራሉ። በማን ስር? ሰብኮርቲካል ወደሚባለው ስር ስለሚተዳደሩት ሰብኮርቲካል ሁለቱንም ጉዳይ በአንድ ጊዜ አዘዘ ማለት ነው። ለዛ ነው ምንድነው ያሉት? ኢሞሽን እና ፊዚዮሎጂካል አሮዛሉ በአንድ ጊዜ ይከሰታል እንጂ ተራ በተራ ጠብቆ አይደለም። እንደነ ጄምስ ላንግ ቲዮሪ እንዳሉት ተራ በተራ ጠብቆ አይደለም፣ ሁለቱ በአንድ ጊዜ ይከሰታል ያሉት። Clear? For example, look at the fear and the bodily reaction are therefore experienced at the same time, not one after another. አያችሁት? የፍራቻ ስሜትና ሰውነታችን ላይ የምታየው ምላሽ ወይ የምታየው ፊዚዮሎጂካል አሮዛል በአንድ ጊዜ ይከሰታል ያለው። I am afraid in the running in a roast. See? ፈራው ሮጥኩኝ። መፍራትም መሮጥም በአንድ ጊዜ ሀፕን ያደርጋል ብሎ ያምናሉ እንጂ በተራ ተራ አይደለም ይላሉ እነ ካናን ባርድ ቲዮሪ። ያ ምን ማለት ነው? አሁን ይሄ ነገር ፍራቻ ነው ብለ ለበል ለማድረግ እንደቀድሙ የግድ የሆነ ፕሮሰስ አጠብቆ ራሱ ኮርቴክሳችን ችግሩን ለበል አድርጎ ኢሞሽኑን ሰይሞት እኛ እንድንፈጽም ያደርገናል፣ እንድሰማን ያዛል ማለት ነው። Similarly, physiological arousal
አንድ ጊዜ ከኢሞሽኑ ጋር እኩል ያዛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢሞሽን ሀፕን ለማድረግ የሚያልፈው ምንም ሂደት የለም ይላሉ እነኚህ። ሂደት ከመሆኑ ይልቅ ኢሞሽን ሀፕን ባይ ዘ ኦርደር ኦፍ አወር subcortical cortex or subcortical brain part. That means subcortical brain part order an individual to feel what? Emotion at the same time physiological arousal. So there is no process like that of James-Lange. That is it. Let us see this by picture. See, according to Canal body theory, stimulus are there. ውሻ ሲጮህ ስለ ውሻ መረጃ በሰንሴሽን በኩል ቀጥታ ወደ ሁለት ቦታ ይላካል። ተለመስም ይላካል። ተለመስ ይሄንን መረጃ አንስቶ ሁለት ቦታ ያደርሳል። ተለመስ የሚባለው አካል መረጃ አድራሽ ነው። ለማን ያደርሳል? ለኮርቴክስ ያደርሳል፣ ለሲምፓታቲክ ነርቭ ሲስተም ያደርሳል። አት ሴም ታይም ሲምፓታቲክ ነርቭ ሲስተም መረጃውን ሲያገኝ ፊዚዮሎጂካል አሮዛል ጀምር ይላል። ኮርቴክስ መረጃውን ሲያገኝ ፍራቻውን ጀምር። ስለዚህ ሁለቱ በአንድ ጊዜ ሀፕን አደረጉ የሚባለው ይሄንን ነው። ኮርቴክስ እና ሲምፓታቲክ ነርቭ ሲስተም እነኚህ ሁለቱ አካሎች ደግሞ በአንድ ቦታ ተጠቅልሎ ይጠራሉ። ምን ተብሎ? ሰብኮርቲካል ብለን እንጠራቸዋለን። ለዛ ነው ሰብኮርቲካል ሁለቱንም ነገር በአንድ ጊዜ አዞ ይፈጽማል። ዴርፎር ካናን ባርድ ቲዮሪ ምንድን ነው ያሉት? ፊዚዮሎጂካል አሮዛል እና ኢሞሽን ሀፕን ሳይመልቲኒየስሊ ያሉት በዚህ ምክንያት ነው። ፕሮሰስ የለም ያሉት በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ ፊዚዮሎጂካል አሮዛል heart rate, sweating, and emotion will happen at the same time by the activation of whom? Subcortical brain part. You ውሻ ጮኸ። ከዛስ ሰብኮርቲካል ብሬናችን ምን አደረገ? ይሄው አውቶማቲክ አሮዛል ትንፋሹ እንዲቆራረጥ አዘዘ። at the same time is you see conscious emotion fear ተሰማው። ሁለቱም በአንድ ጊዜ happen አደረገ ማለት ነው። that is what Cannon-Barde theory says about those two questions. You understand the point? Thank you very much. So let us finalize the third theories. ሶስተኛውን ቲዮሪ እስቲ ደግሞ እንየውና የዛሬ ክላሳችን እናጠናቀቅ። The third one is Schachter-Singer and the cognitive arousal theories. Schachter-Singer and the cognitive arousal theories. This is also the theory of two psychologists, that is Schachter and Singer. Another name of their theory is what? Cognitive arousal theory. This is the early theory talked about emotion and the physical reaction. But what about mental interpretation of those components? ከዚህ ቀደም ብዙ ቲዮሪዎች ኢሞሽንን እና ፊዚካል ሪያክሽንን ሲያወሩ ነበር። ግን ሜንታል ኢንተርፕሬቴሽን ኦፍ ዶስ ኮምፖነንቱ በሜንታል ኢንተርፕሬቴሽን እንዴት ይታያል የሚለውን ነገር ግን እስካሁን ያስቀመጠ ቲዮሪ የለም እና ይሄ የመጀመሪያው ነው። So cognitive arousal theory proposes that two things have to happen before emotion occurs. ይሄ ደግሞ ኢሞሽን ከመከሰቱ በፊት ሁለት ፕሮሰሶች በአንድ ጊዜ happen ያደርጋሉ ይላል። What and what? The physical arousal and the leveling of arousal. Is on the cues from surrounding environment. አያችሁት? ምን ማለት ነው? በሌላ ቋንቋ ኮግኒቲቭ አሮዛል ማለታቸው ነው። ፊዚካል አሮዛል እና ኮግኒቲቭ አሮዛል በአንድ ጊዜ ይከሰቱና ከዛ በኋላ ኢሞሽን የሚባለው ስም ይሰጣል አሉ። ደግሞ that is it. For example, if a person come across a scenario dog while taking a walk, አሁን አንድ ግለሰብ መንገድ እየተጓዘ ያለ ድንገት ውሻ ቢጮህበት ኢሞሽን የሚባለው ፍራቻ የሚባለው ከመምጣቱ በፊት ግን ይላልልኝ ፊዚካል አሮዛል ለምሳሌ heart racing ልብ መደንገጥ ይከሰታል። በዛኑ ሰዓት ደግሞ ምን አለ ማለት ነው? there is a activation of what? thought, cognition. ኮግኒቲቭ አሮዛላችንም በዛው ቅጽበት happen ያደርጋል ይላል። ስለዚህ አሁን ሁለቱ ፕሮሰስ በአንድ ጊዜ ከተከሰቱ በኋላ ወዴት እንሻገራለን? ወደ ኢሞሽን እንሻገራለን ነው ማለት ስኬቸር-ሲንገር። በነገራችን ላይ ይሄ ቲዮሪ ኢሞሽናል ኢንተሊጀንት ለሆኑ ሰዎች በደንብ ይጠቅማልም አንደርስታንድም ያደርጉታል። ይሄ ምን ማለት ነው? ላይክ ፎር ኤግዛምፕል አንድ ግለሰብ ሰደበን። በስድቡ ምክንያት
ልብ ምታችን ይጨምራል። አት ሴም ታይም ደግሞ ስለ ስድቡ ማሰብም እንጀምራለን። ይሄ ተፈጥሯዊ ነው። አሁን እንግዲህ እኛ ኢሞሽናሊ ኢንቴሊጀንት ሆን ማለት ፊዚዮሎጂውንም ያዝ አድርገን ኮግኒቲቭ ላይ ስናተኩር ኮግኒቲቭ ነው አሁን ፊዚዮሎጂን የሚጨምረውም የሚቀንሰው። ሰውዬ አስቀያሚ ስድብ ብሎ ሰደበ። ልብ ያንን በመስማቱ ብቻ መምታት ጀምራለች። ኮግኒቲቭም ደግሞ ማሰብ ጀምሯል። አት ሴም ታይም ስለሚጀምሩ በእነኚህ ቲዮሪ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢሞሽናሊ ኢንቴሊጀንት ከሆንክ አንተ ልብ መደንገጡን በተሻለ መልኩ ተቆጣጥረ ወዴት ትመጣለህ? ወደ ኮግኒቲቭ ትመጣና ስለተባልኮ ቃላት ለምሳሌ ደግ ደግ ነገሮችን ካሰብኮ የልብ ድንጋጤ እየቀነሰ ይመጣል። አንተም ኢሞሽናል ሳትሆን ልትቀርልን ትችላለህ። ግን ኮግኒቲቭ ላይ ስለተባልኮ ቃላት ክፉ ክፉ ካሰብኮ ልብ ምትህን ትጨምሮና ኢሞሽን ውስጥ ትገባለህ ማለት ነው። አሁን አብዛኛው ሰዎች የተረጋጉ ኢሞሽናቸውን ገዙ የሚባሉ ሰዎች ሁለቱ በአንድ ጊዜ ሀፕን ሲያደርግ ምንና ምን ፊዚካል አሮዛል እና ኮግኒቲቭ አሮዛል ሁለቱ አንድ ጊዜ ሀፕን ሲያደርግ እነኚህ ኢንቴሊጀንት የሚባሉ ሰዎች ወዴት ያደላሉ? ወደ ኮግኒቲቭ ያደላሉ። ምንድነው? ስለተባሉት ቃል በልብ ከማሰብ ልክ በአእምሮ ማሰብ ይጀምራሉ ማለት ነው። ስለተባሉት ቃል በልብ ምላሽ ከመስጠት በጭንቅላት ምላሽ መስጠት ይጀምራሉ። ስለተባሉት ቃል በፊዚዮሎጂ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ በጭንቅላት ምላሽ መስጠት ይሞክራሉ። በጭንቅላታቸው ምላሽ ሲሰጡ ደግሞ ምንድን ነው? ስለተባሉት ነገር እነሱ ያሰቡትን ነው ልባቸው የሚሰማው። ላይክ ለምሳሌ ስለተባሉት ቃል መጥፎ መጥፎ ካሰቡ መጥፎ አንደርስታንድ ካደረጉ ልብ ምታቸው የጨመረች ትሄዳለች። ጥሩ ጥሩን ካሰቡ ቀለል አድርጎ ካዩ ደግሞ ልብ ምታቸው የወረደች ትሄዳለች። ከዛ በኋላ ወደ ቢሄቨራል ማኒፌስቴሽን ሳትሻገር ኢሞሽኑ ሳይታይብህ ይቀራል ማለት ነው። That's it. You understand that? If you got this, let us see some question to test your understanding. እስቲ አሁን ያስተማርኩትን ነገር if you understand that እስቲ ቴስት እናርጋችሁና ራሳችሁን ቴስት አርጉትና ይሄን ነገር እስቲ ራሳችሁን ገምግሙበት። አንደርስታንድ አድርጌያለሁ ምን ያህል ተረድቻለሁ ምን እነኚህን ጥያቄዎች ቼክ በማድረግ let you check it. Question number 1 in the multiple choice. Question number 1. A strong, relatively uncontrollable feeling that affect our behavior are known as dash. A. Motivation. B. Personality. C. Emotion. D. Perception. Test yourself and answer it. Question number 2. Which of the following argued that emotion is made up of the first of physiological arousal followed by immediately by emotional experience? Let me say it again. Which of the following argued that emotion is made up of first of physiological arousal followed immediately by emotional experience? A. James-Lange theory. B. Cannon-Bard theory. C. Schachter two-factor theory. D. Zogic and Lodix theory. Question number 3. Which theory argued that physiological arousal, subjective emotional experience happen simultaneously? A. James-Lange theory. B. Schachter two-factor theory. C. Cannon-Bard theory. D. Lavaras theory. Again, you can answer this and test how you understand this lecture. Question number 4. The spillover effects note that when physiologically aroused, we often take on the emotional level of the people or event around us. This base support which theory of emotion? A. James-Lange theory. B. Cannon-Bard theory. C. Schachter two-factor theory. D. None. Question number 5. Which theory of emotion has been discredited based on people who have experienced spinal cord injuries still experiencing emotion? A. Cannon-Bard theory. B. James-Lange theory. C. Two-factor theory. D. Cognitive theory. Question number 6. Emotion is the result of the brain interpretation of stimulation and simultaneously change within body. This is described in the dash.
A. Cannon-Bard theory, B. James-Lange theory, C. Two-factor theory, D. Cognitive mediation theory. Have you checked yourself? How many questions you answered correctly? That's up to you. Again, question number 7. As Jimmy met his blind date for the first time, he became extremely happy as a result of his brain interpretation or his brain interpreting the girl as attractive as his heart starting to pound at the same time. This encounter is explained through which theory of emotion? እያለ ያለው ጂሚ በፊት ለፊት የማያውቃትን ሴት ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኛት ይላል። ከዛ በጣም ደስተኛ ሆነ። በምን ምክንያት? ጭንቅላቱ እንዳሰበ ቆንጆ ሴት ሆና በማግኘቱ። ከዛ ልቡን በጣም መምታት ጀመረች። ይሄ አስተሳሰብ በየትኛው ቲዎሪ ነበር የተቀመጠው? ኢሞሽን አፈጣጠሩ በየትኛው ቲዎሪ ነበር የተቀመጠው? ካናን-ባርድ ነው? ጄምስ ላንግ ነው? ቱ ፋክተር ቲዎሪ ነው? ስኬለር-ሲንገር ነው? Again, test yourselves with the essay part. Discuss multiple conflict approach of motivation, then give your example. Multiple conflict approach of motivation or then give your example. That is the question. Thank you very much for watching this thesis, and I hope that you enjoy these things. And if you like the videos, you can subscribe under this, and you can share for your friends. Thank you for watching. Thank you again. Let me get on chapter 6, personality, with the next session. Thank you very much.